아멘. 어, 오늘 하나님의 능력을 체험하는 기도라는 말씀을 하나님이 주시는데요. Il titolo di oggi e il sermone che il Signore ci dà è la preghiera per sperimentare la forza del Signore. 지구에 있는 모든 종교가 한 5천 가지가 넘는데요. 그 모든 종교는 다 기도를 합니다. E sulla terra ci sono più di 5.000 tipi di religioni e ciascuna religione hanno questa cosa della preghiera. 근데 그 종교들도 기도하면 응답이 있어요. E qualsiasi religione sia, se si prega si riceve delle risposte. 그러면 기독교나 다른 종교를 공평하다고 생각하는 사람들 눈에는 기독교가 그렇게 중요한 종교가 아니에요. 왜냐? 다른 종교에서도 응답을 주니까요. E quindi per qualcuno che magari è ateo, magari le risposte che si riceve da una religione cristiana non ha nessuna differenza rispetto alle altre risposte che si ricevono con altre religioni. 그래서 기독교할 때 교가 종교라는 뜻인데 기독교는 종교가 아니고 그냥 복음입니다. Quando si parla di cristianesimo si parla quindi di religione, però in realtà non è giusto parlare di religione, ma è giusto parlare di Vangelo. 하나님이 복음을 주셨는데 우리 사람들이 종교로 바꾼 거죠. Perché il Signore ha dato a noi il Vangelo, però è l'uomo che l'ha cambiato in religione. 왜 복음을 주셨느냐? 하나님이 우리를 원래 상태대로 회복시켜 주시려고 하니까 복음 말고는 방법이 없기 때문에 그렇습니다. E come mai il Signore ci ha dato appunto questa religione? Perché c'è solo questa via per poter essere salvati. 모든 종교는 기도 응답을 받기 위해서 조건들이 필요해요. E ogni religione ha delle proprie condizioni. 어, 물질적인 거 아니면 그 종교에서 말하는 독트린 이론 같은 거 그런 거를 다 충족을 해야 돼요. Ovvero deve soddisfare per esempio alcuni aspetti di quella determinata dottrina, oppure può avere anche delle richieste dal punto di vista materiale. 근데 하나님은 우리한테 아무것도 요구하지 않으시고 믿고 구해라 그러셨어요. Però il nostro Signore che noi crediamo ci chiede solo due cose, ovvero di credere e di chiedere. 그런데 기도를 잘 하지를 못해요. 왜? 안 믿으니까요. Però l'uomo non fa tante preghiere perché non crede nella preghiera. 여러분, 기도를 하면서 내가 안 믿고 있다는 거 여러분 혹시 느껴보셨어요? E avete mai sperimentato quando voi pregate che non credete nella preghiera che state voi facendo? 왜 기도를 가장 중요하게 다루고 얘기를 하느냐? 정말 기도한다면 정말 응답을 받거든요. E come mai la preghiera è così importante? Perché se voi veramente pregate, allora le risposte arrivano veramente. 그런데 또 어떤 것은 기도를 안 했는데도 응답을 이미 주시는 경우들이 있어요. Però ci sono casi in cui noi riceviamo delle risposte anche se non abbiamo fatto delle preghiere. 그것은 하나님의 시간표예요. Questo è perché era presente nel piano del Signore. 성경에는 이렇게 기도하면 이런 응답을 받고 저런 응답을 받고 물론 적혀 있습니다. E nella Bibbia c'è scritto come si ricevono le risposte, ovvero c'è scritto un metodo su come pregare. 문제는 우리 사람들이 그 기도 응답받은 내용들을 보고 해석을 할 때 육신의 기준으로 보고 해석을 한다는 겁니다. Però il malinteso compare quando è l'uomo e che cerca di interpretare questo metodo. 그래서 먼저 하나님 자녀된 우리가 기도를 해야겠는데 뭐를 기도를 해야 될지 모르겠다. 이런 사람들도 많거든요. E poi ci sono tante persone che appena ricevono delle risposte, appena ricevono una salvezza, non sanno come pregare. 두 종류일 때 그렇습니다. E questo succede quando si è in due situazioni. 어, 한 가지는 기도할 내용이 없는 사람들의 특징, 자기 삶에 그냥 만족한 거예요. Non si sa come pregare quando, per esempio, non si ha il contenuto della preghiera. 우리의 삶의 문제 때문에
기도하라고 하신 거 아니거든요. Ovvero quella persona magari è già soddisfatta della propria vita che sta facendo e quindi non ha nessun tipo di necessità, anche se il Signore non ci ha dato il metodo di preghiera soltanto quando è necessario. 그런데 복음이 종교로 바뀌면서 기도는 우리 육신에 필요한 것을 말하는 게 기도로 그렇게 탈바꿈이 됐어요. Però alcuni pensano che la preghiera invece sia un modo per poter, diciamo, soddisfare e ricevere, diciamo, delle risposte che noi non riusciamo a creare attraverso noi stessi. 그렇기 때문에 지식인과 성공한 사람들, 부자들은 하나님이 필요 없는 겁니다. E quindi per questo motivo le persone che per esempio sono molto ricche o che hanno già delle loro conoscenze non hanno bisogno di pregare. 왜냐하면 나는 필요한 거 없다, 부족한 거 없다, 하나님 안 믿어도 난 잘 먹고 잘 산다 하기 때문에 하나님 믿는 것도 기도하는 것도 그 사람들한테는 별로 중요하지가 않는 거예요. E quindi queste persone, per esempio, non dicono, non pensano che gli manchi qualcosa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della qualità della vita, e quindi non hanno la necessità di dover credere e quindi pregare per qualcosa. 또 다른 케이스는요, 불신자 여섯 가지 상태 속에 살고 있으면서도 자기가 심각하지 않다고 생각하는 거예요. 모든 인생이 이렇다. 그러니 그냥 이렇게 살련다. 이런 사람들도 기도를 안 합니다. E poi un altro tipo di persone che non pregano sono quelle persone che sono fedeli, ma che si trovano all'interno delle sei caratteristiche da infedele e pensano che quella vita che loro adesso stanno conducendo in realtà sia una vita che tutti stanno facendo. 그러면 정말 복음을 받았고 복음을 전해야 되겠다 하는 신자들, 우리 신자들은 또 왜 그러면 기도를 잘 못할까요? E poi le persone che veramente sono credenti e che hanno a cuore l'evangelismo non pregano. E come mai queste persone non pregano? 예, 뭐를 기도를 해야 될지 모르니까 그래요. Questo perché non sanno per che cosa pregare. 그러니까 다른 종교에서는 기도할 내용을 주죠. 숙제처럼 이렇게 기도해라, 저렇게 기도하라 하면서 주문 같은 기도 문구를 만들어서 줘요. Mentre nelle altre religioni a quel fedele viene dato proprio il contenuto scritto come se fosse appunto un dettato della propria preghiera. 그러면 그 기도문들을 가지고 내가 기도할 때 내 마음에 와 닿을까요? Quindi se io per esempio prego in base a quel dettato della preghiera, quella preghiera potrà diventare una cosa, una mia cosa. 그러니까 불교나 천주교나 다른 종교에 있는 사람들이 자기들의 기도문을 가지고 기도는 하지만 진짜 내 기도 같지가 않은 거예요. Quindi le altre preghiere si pregano, però non pregano veramente la propria preghiera. 그러다 보니까 어, 또 종교적인 생각을 합니다. 아, 내가 믿음이 없어서 기도를 잘 못해서 그런가? 나는 이 기도문처럼 하려고 하는데 왜 잘 안 되지? 이런 또 오해를 하는 겁니다. E quindi queste persone quando pregano in questo modo e non ricevono delle risposte pensano che magari non stanno credendo nella preghiera che loro stanno facendo e quindi si danno la colpa loro. 기도는 하나님하고 나와의 대화예요, 대화. E la preghiera è un modo di comunicazione tra me e il Signore. 그러면 여러분 하루에 하나님하고 얼마만큼 대화를 하세요? E allora voi durante la giornata quante volte comunicate col Signore? 대화를 합니까? 독백을 합니까? E voi pregate con il Signore oppure fate un monologo con il Signore? 대화를 해야죠. Dovete comunicare. 근데 문제는 하나님은 영이시니까 목소리도 안 들리고 안 보인단 말이에요. Però il Signore, essendo uno Spirito Santo, non ha una voce vera o propria. 그런데 여러분이 대화하는 기도를 하나님과 하게 되면 안 보여도 하나님 목소리가 안 들려도 지금 나와 대화하고 있기 때문에 내가 대화를 ha게 돼요, 하나님한테. 그런 믿음이 생겨요. E però quindi anche se non riuscite a vedere realmente il Signore, riuscireste a comunicare con appunto il Signore e vedere che c'è una comunicazione che va e viene. 그래서 여러분, 진심으로 기도한다, 전심으로 기도한다. 굉장히 중요한 겁니다.
Quindi è molto importante pregare con tutto il cuore. 우리의 생각을 하나님한테 말하는 게 아니고 내 마음을 하나님께 얘기하는 거예요. Quindi non è il mio pensiero che condivido, ma è la mia anima che condivido. 물론 생각이 전달돼서 내 마음으로 표현되죠. E ovviamente il mio pensiero si trasforma e poi viene condiviso. 그래서 하나님께 기도할 때 하나님이 나의 기도를 들으신다고 믿고 기도하면 내가 기도하는 마음 자세가 달라집니다. Quindi se quando io prego e penso che il Signore sia veramente a fianco lì ad ascoltarmi, allora è più facile crederci. 그런데 기도 조금 하다가 별 할 게 없다, 더 할 말이 없다, 이런 경우를 경험을 해보셨을 거예요. E probabilmente avrete sperimentato anche voi quel caso in cui voi avete già finito di pregare e non avete più niente di cui pregare. 그런 경우는요, 나의 유익과 내 가족의 유익과 육신의 것을 구할 때는 그렇게 돼요. 얼마 기도하다가 이게 이렇게 좀 사그라들어요. E questo succede quando voi pregate per le cose materiali, ovvero che un po' c'è passato un pochino il tempo, queste necessità tendono sempre di più a scarseggiare. 이런 경우는 이제 심각한 환경이 아닐 경우에. Questo è perché non vi trovate, diciamo, sull'orlo di una situazione. 여러분 병이 들고 문제가 오고 하니까 여러분 기도할 때 마음 자세가 어떻던가요? E provate a pensare quando voi pregate per esempio, una malattia. 하나님이 우리에게 분명히 약속의 말씀을 주셨어요, 성경에. 구해라, 줄게. E il Signore ci ha dato appunto questa parola di una promessa, ovvero chiedete e vi sarà dato. 성경에 보면은 어, 그 나면서부터 안전병이 된 사람 얘기가 나오죠. E sulla Bibbia c'è scritto questo personaggio che è una persona che sin dalla nascita non riusciva a camminare. 문둥병자 얘기를 하겠습니다. 문둥병자가 있는데 이 사람이 하나님 앞에 정말 낫고 싶었어요. E questa persona praticamente davanti al Signore voleva veramente ricevere delle risposte. 이 문둥병은 저주의 질병이니까요. E questa, 레프로시. e questa praticamente malattia, ed era una malattia appunto fatale, e questa persona voleva quindi ricevere delle risposte all'interno della parola del Signore. 이 사람이 문둥병에 걸린 사람들은 도시 안으로 들어오면 안 돼요. 도시 밖에서 살아야 돼요. E la caratteristica di questa malattia è che non poteva vivere all'interno di una città. 그렇기 때문에 도시 안에 들어오면 돌에 맞아 죽을 각오를 해야 돼요. 그냥 죽음을 당해요. E quindi questa persona, nel caso dovesse essere in pubblico, doveva appunto rischiare la propria vita. 그런데 예수님이 이렇게 지나가신다는 얘기를 듣고 이 사람이 목숨을 걸고 도시 안으로 들어와요. E questa persona, ascoltando la parola del Signore, rischia la propria vita e decide di uscire dalla propria città. 그런데 이 사람들이 사람들 속을 뚫고 예수님을 옷을 만졌어요. E questa persona, vincendo appunto le proprie paure, decide appunto di toccare i vestiti di altre persone. 그러면서 예수님, 나를 살려주십시오. 나를 고쳐주십시오. 당신이 원하시면 나를 깨끗하게 해줄 수 있습니다라고 고백을 해요. E questa persona confessa al Signore dicendo che se il Signore lo permette, il Signore potrà risolvere questa malattia. 이 사람의 고백이 기도예요. 예수님한테 자기의 마음 표현을 정확하게 했어요. Quindi questo lebbroso praticamente decide di confessare e questa è una vera preghiera che questa persona fa al Signore. 그랬더니 예수님이 고쳐져라. 내가 너를 고치기를 원한다 이랬어요. 왜냐 그 사람이 뭐라고 물었냐. 예수님이 원하시면 저를 깨끗하게 할 수 있습니다. 하니까 예수님이 내가 원한다 깨끗해져라 이랬어요. E siccome il lebbroso aveva pregato, se il Signore lo vuole, allora mi curi, il Signore risponde dicendo io lo voglio, quindi cercherò di curarti.
중요한 것은 응답받은 이후예요. 이 사람이 응답받고 나서 예수님이 하신 명령이 있어요. Il punto importante è dopo aver ricevuto la risposta, ovvero il Signore gli dice, 사람들한테 가지 말고 먼저 제사장에게 가서 네 몸을 보여라라고 얘기해요. e dice a questa persona che quando sarà guarito di non andare verso le persone, ma di andare prima di tutto dal sacerdote. 이유는요, 하나님 앞에 감사하고 죄 사함을 받은 것에 대해서 경배드리고 예배 회복해라 이 말이에요. Questo per segnare segno di ringraziamento al Signore perché non è più peccatore, per far vedere i suoi peccati e quindi di recuperare anche lo stato lo stato del fedele. 그리고 예수님이 명령합니다. 예물을 드려라 그러셔요. E poi gli dice di fare delle offerte 그리고 나서 사람들에게 자랑해라라고 얘기하십니다. e poi dice, dopo tutte queste cose, di andare dalle persone appunto a dire questa cosa. 이 사람의 예를 가지고 볼 때 하나님이 우리에게 응답하시면요. 감사함이 있어야 되고 감사함의 예물도 드려야 되고 사람들에게 간증도 해야 돼요. Quindi se noi vediamo queste parole del Signore che fa a questa persona, quando si riceve una risposta, intanto prima di tutto bisogna fare segno di ringraziamento, poi fare delle offerte come segno di ringraziamento e poi cercare di condividere questa risposta, ovvero questa forza del Signore ad altre persone. 그러면은 증인이 되는 거죠. Quindi cercare di diventare testimoni. 이 삶을 계속해서 살면 하나님의 능력을 계속 체험하는 삶이 되는 거예요. Quindi se noi continuiamo a vivere in questo modo, allora viviamo una vita dove noi sperimenteremo in continuazione la forza del Signore, 그런데 응답받고 나면 그 외에는 발전을 별로 못하는 사람들이 많아요. però dopo aver ricevuto delle risposte spesso succede che le persone non si sviluppano, 하나님이 말씀을 해도 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려요. ovvero anche se il Signore ci dà le risposte, noi lo sentiamo in un orecchio e poi lo facciamo uscire dall'altro. 왜냐? 하나님의 절대 주권과 또 감사함이 유지가 되지 않기 때문에 그렇습니다. E questo perché l'assoluta forza del trono del Signore in realtà non ci colpisce più di tanto e quindi rifiutiamo questa forza. 그러면 그때 하나님이 고쳐주신 거, 응답하신 거에 대한 기쁨을 가진 에너지가 끝이 나면 신앙생활도 시들시들해져요. Quindi quando noi riceviamo delle risposte e abbiamo questa felicità temporanea, più tempo passa, questa felicità continuerà sempre più a mancare. 베드로와 예수님의 제자들이 예수님이 살아계실 때 함께 살았던 사람들인데 기도를 안 해도 예수님이 어떤 분인가를 알 거 아니에요. 그런데 정시기도 하러 가고 제9시 기도 시간에 기도 오로지 마음을 합하여 기도에 힘쓰느라 그런 내용들이 성경에 계속 나오잖아요. 왜 그렇습니까? E anche quando Pietro e Gesù Cristo appunto pregavano insieme agli altri discepoli, e quando Pietro è venuto a mancare, comunque sia le persone continuavano sempre a pregare per Gesù Cristo. Questo perché? 나의 믿음과 나의 중심과 나의 삶을 하나님께 계속 방향을 맞추고 산다 이 뜻입니다. Questo significa che nonostante qualsiasi cosa mi stia succedendo nella vita, continuo a pregare osservando appunto Gesù Cristo. 여러분 거룩이라는 말을 많이 쓰잖아요. 거룩. E noi spesso parliamo appunto utilizziamo questo termine, ovvero glorioso, 산또. 거룩이라는 santo, 말은요. 구별됐다라는 뜻이에요. e la parola santo significa che è distinto, 뭐와 구별이 된다는 말입니까? ovvero distinto da che cosa? 하나님께 구별된 거. Ovvero siamo distinti dal Signore 하나님이 우리를 이 세상에서 따로 구별하셨어요. e che il Signore ci ha distinto appunto da altre persone presenti sulla terra. 또 우리도 이 땅에 살면서 다른 사람들과 다르게 우리를 구별시켜서 사는 거예요. E quindi noi viviamo una vita che è diversa e distinta da altre persone. 그런데 이 엄청난 단어를 종교에서 잘못 사용했죠. Però questa parola santo in altre religioni è utilizzato male.
뭔가 기적을 행하고 특별한 삶을 살았으면 또 뭐 신앙적으로 뭘 했으면 다 성도라 저기 거룩하다고 얘기를 하잖아요. 산띠라고 얘기하잖아요. E perché spesso si parla appunto di santo quando per esempio una persona riscontra un miracolo oppure quando si parla appunto di religioni. 근데 성경에는 하나님의 백성, 하나님의 자녀들을 다 산띠라고 얘기를 해놨어요. 성도라고 얘기하지 않습니까? Però nella Bibbia c'è scritto che ciascun membro del suo popolo sono santi. 그래서 우리 스스로도 우리가 구별된 자라는 거를 인식을 해야 됩니다. Quindi anche ciascuno di noi è santo, ovvero che è distinto da altre persone. 불신자가 사는 그 삶의 모양하고 우리는 다르죠. Perché il modo di vivere dell'infedele è diverso dal nostro modo di vivere. 뭐 비슷합니까, 혹시? È simile? 그러면 지금부터 바꾸면 되죠. Se dovesse essere simile, dobbiamo cercare di cambiare. 그럼 어떻게 뭐를 바꿔야 됩니까? E come cambiare? 모든 거를 갑자기 샥 바꿀 수는 없잖아요. E non possiamo cambiare tutto in un momento. 하나님과 좀 멀어진 내 마음을 더 가깝게 하고 하나님 말씀하시는 거를 좀 더 들어보려고 귀를 기울이고 이렇게 바꾸는 겁니다. Ovvero, prima di tutto cercare di porci davanti al Signore, di avvicinarci nuovamente al Signore. 이 권사님이 망대가 뭐냐고 질문을 하셨거든요. E un po' di tempo fa l'anziana lì mi aveva chiesto che cosa fosse appunto il faro 제가 계속 기도하다가 쭉 길게 좀 이렇게 썼어요. 망대에 대해서. e gli ho risposto e gli ho scritto appunto un po' una descrizione lunga di che cosa fosse appunto il faro. 제가 하나님한테 물어봤어요. 하나님 어떻게 해야지 권사님한테 딱 필요한 대답이 되겠습니까? 이렇게 질문을 했어요. E ho chiesto al Signore come dovessi io spiegare che cosa fosse il faro all'anziana. 제가 이해하고 제가 아는 거를 표현하면은 또 하나의 이론이 돼요. Perché se io spiego in base a come l'ho capito io diventa una teoria. 그래서 권사님에게 실천할 내용들로 이렇게 답을 드렸거든요. E quindi ho cercato di rispondergli attraverso delle cose reali che si possono sperimentare. 근데 ha나님이 제 마음에 굉장히 합하고 기쁘고 그러면서 계속 그것을 놓고 중보기도하게 하셨어요. E quando attraverso questa cosa io ho continuato appunto a pregare e a chiedere al Signore con felicità. 근데 또 그 주에 핵심 예배 때 하나님이 또 권사님한테 필요하게 딱 말씀을 또 주셨어요. E però ho visto che poi durante i sermoni del sabato si parlava appunto in modo dettagliato di che cosa fosse appunto il faro. 제가 왜 이 예를 드냐 하면은요. 우리가 하나님 앞에 내 마음에 생각 속에 계속 질문하고 싶고 뭔가 모르게 알고 싶어 하는 그런 것들이 생각이 날 때가 있어요. 내 마음을 계속 건드릴 때가 있어요. Vi dico queste cose perché spesso succede che quando noi preghiamo in modo anche molto involontario di determinate cose che ci girano intorno alla nostra mente. 그것은 여러분 정확하게 이해하셔야 됩니다. 하나님이 나에게 말씀하시는 거예요. E dovete capire che queste cose, queste idee che vi permangono appunto nella vostra mente sono delle idee e delle comunicazioni che il Signore vuole darvi a voi. 분명히 말씀하셨기 때문에 내가 듣고 아멘 하고 실천을 하면 되는데 듣고 아 그렇구나 하고 끝내면 그것은 내 것이 안 되는 거예요. Quindi se queste cose continuano a permanere appunto nella vostra mente, dovete cercare di pensare e sperimentare queste invece di sorpassarle e basta. 결론적으로는 본의 아니게 불순종이 되는 거죠. 왜? 내가 종교적으로 이해를 하면 그렇게 되는 겁니다. Quindi anche senza volerlo noi facciamo appunto una religione, ovvero cerchiamo di sorpassare determinate cose. 성경에 너희는 하나님으로 쉬지 못하게 해라라는 말씀이 있어요. Nella Bibbia c'è scritto di cercare di non rimanere statici nel Signore. 그 정도로 하나님에게 내가 기도하면서 하나님하고 나에게 둘 간에 이런 관계를 유지를 해라 이 말이죠. Questo significa che noi dobbiamo essere molto dinamici all'interno della comunicazione col Signore. 그러면 아니 나 일도 해야 되고 바쁜데 어떻게 그렇게 하지? 그 얘기가 아니잖아요. 내 마음 중심이 하나님하고 그렇게 연결이 되라 이 말이에요. E questo non significa dal punto di vista del lavoro, ovvero che devo cercare
per forza di fare qualcosa, ma si tratta appunto di che cosa, su che cosa mi oriento. 최근에 터키랑 이란 지역에 이제 세 분의 여자 성도들이 연결이 돼서 다시 이제 그룹에 새로운 멤버가 생겼어요. E in Turchia e in Iran adesso ci sono altre tre donne che si sono riunite con noi. 문제는 자기네들이 페르시아어로 이름을 쓰고 사진도 없고 하니까 누가 누군지 무슨 말인지를 모르겠더라고요. Il problema è che appunto parlano appunto del persiano e quindi non riesco a capire di che cosa stiano parlando. 그래서 제가 이걸 어떻게 인도를 받을까 계속 기도하고 고민 중에 한 사람씩 따로 다 대화를 해봐야겠다. 그래 이제 결정을 했어요. E per questo motivo ho deciso di parlare con ciascuna di queste persone in privato e non nel gruppo. 근데 그중에 이제 한 여성과 어젯밤에 여기 시간은 한 2시, 새벽 2시 정도 이제 대화를 하게 됐는데 전 당연히 이란 사람인 줄 알았는데 타지키스탄 사람이더라고요. E tra queste persone ho parlato con una persona che pensavo fosse appunto dall'Iran o della Turchia, invece veniva oddio, 타지키스탄. Tagikistan, 남편은 이란 사람이고 지금 이란에 살고 있는데요. mentre il marito è iraniano ed è appunto si trovava lì, mentre lei invece non è di quel paese. 이분이 뭐라고 얘기하냐면요. 나는 너무 행복하다. 이렇게 말씀을 줄 수 있는 곳을 찾은 것이 너무 행복하다 그러더라고요. E questa persona mi diceva che era molto felice nell'aver trovato un luogo dove poter seguire i sermoni del Signore. 제 머릿속에 지금 계속 이란 사람들이 마음껏 찬양하고 마음껏 예배 드릴 수 있도록 1년에 한 번만이라도 기회를 줘서 이 사람들이 모여서 함께 찬양하고 싶다. 이게 너무너무 간절해져요. 계속. E in questi giorni penso che queste persone dovrebbero avere anche solamente un giorno dove poter veramente lodare e adorare il Signore. 그래서 이란 안에서는 못하니까 이제 터키로 불러내야 되잖아요. E siccome in Iran non possono fare questo, devono andare in Turchia. 그러니까 그거에 관련된 기도 내용이 계속 나올 거 아니에요. 제가 하나님께. E siccome penso in continuazione a questa cosa, quando prego, prego sempre per queste cose. 왜 우리는 이렇게 편안한 곳에 태어나서 마음껏 믿고 안 믿어도 누가 뭐라 하지도 않지만은 이렇게 마음껏 믿을 수 있는 곳에 태어났는데도 우리는 대충 이렇게 사는데 이 사람들은 왜 저런 나라에 태어나서 저기서 구원을 받아서 이렇게 간절하게 하나님을 찾을까? 그런 질문을 참 많이 하게 돼요. E continuo a chiedermi come mai noi che ci troviamo qua e abbiamo una vita un po' più normale, non adoriamo meglio il Signore, ma lo adorano meglio loro che si trovano in una situazione più difficile. 전에 류광수 목사님 그러셨죠. 한국 기독교인은 헌금해서 다른 나라 사람들 살리는데 그 사명이 있다. 그거 하면 된다. 이렇게 얘기를 하셨어요. E una volta il pastore Rio aveva detto che i coreani, i cristiani coreani hanno questa cosa che devono solamente, possono aiutare dal punto di vista economico le altre nazioni. 어, 실제로 현장에 대해서 237에 대해서 눈이 안 열리면 이런 메시지도 못하고 알아듣지도 못해요. Se non si capiscono le altre 237 nazioni è anche difficile fare dei sermoni del genere. 한국이 지금처럼 민주주의 국가가 되고 복음을 믿는 거에 아무 문제가 없고 또 전하기까지 하는 나라가 되기까지는 수많은 순교자들이 있었거든요. E perché questo prima di ritrovarci in questa situazione, probabilmente c'erano molte altre persone che avevano diffuso il Vangelo. 그때 미국에서 호주에서 영국에서 선교사들이 엄청나게 들어왔어요, 한국에. Ovvero c'erano tanti missionari che venivano dall'America, dall'Australia ed erano arrivati in Corea 그 사람들이 인생을 바쳤거든요, 한국에. e loro hanno rischiato la loro vita appunto per diffondere il Vangelo in Corea. 그 사람들이 한 것은 딴 거 없었어요. 자기 인생 들여서 자기가 할 수 있는 모든 걸 사용해서 한국에 복음 심는 거, 그거 하려고 한국에 왔어요. 그 옛날에. E in passato queste persone avevano sacrificato la propria vita pur di espandere e di diffondere il Vangelo in Corea. 그래서 누구는 갈 수 있는 사람은 가면 되고 보낼 수 있는 사람은 보내면 되고 편지라도 한 줄 써서 힘을 줄 수 있으면 내가 할 수 있는 모든 것을 사용해서 하나님 나라를 위해서 내가 살다가 가는 것이 가장 멋진 인생 중의 인생입니다.
Quindi in base al mio stato è importante cercare di diffondere, cercare di espandere il Vangelo, che sia dal punto di vista economico, che sia direttamente, che sia attraverso una lettera. 특별히 구별된 여러분과 저, E noi che siamo stati distinti particolarmente, 우리가 기도를 할 때 정신을 차리고 기도를 하면은요, 어떤 일이 일어나는지 여러분이 증인이 되실 수 있어요. e se noi facciamo una preghiera ben definita, allora noi possiamo ricevere delle risposte. 오늘 그 5장 20절에 굉장히 중요한 말씀으로 결론이 났죠. E oggi nel Giacomo capitolo 5 versetto 20 c'è la conclusione 다시 한번 보겠습니다. e proviamo a rileggerlo. 19절, 20절 제가 봉독하겠습니다. Leggiamo il 19 e il 20° verso. 하은이도 읽어줘. 내 형제들아, 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망에서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이니라. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. 아멘. 특별히 이 말씀은요, 믿다가 중단된 사람들, 믿다가 하나님 떠난 사람들, 저는 모든 이태리인들 거의 이런 배경이라고 저는 생각을 해요. 뭐 100%는 아니지만 대부분이. E qua si parla appunto di persone che erano credenti e che si sviano da questa verità e che vengono ricondotti. E io penso che queste persone siano la maggior parte degli italiani, ovvero che si sviano dalla verità. 하나님 인간을 창조하실 때 그 속에 하나님을 알고 싶도록 만들으셨어요. Perché il Signore quando ha creato l'uomo lo ha creato in modo che potesse sentire la necessità della conoscenza del Signore. 근데 이탈리아 가톨릭 국가, 기독교 국가의 많은 사람들이 하나님을 알고 싶어서 하나님을 알려고 했는데 아직까지 잘 모르겠는 사람들이 너무 많은 거예요. Però sia in Italia che sia una religione cattolica o cristiana, ci sono veramente tante persone che magari non riescono a conoscere in modo reale appunto il Signore. 기회자 에반젤리카도 마찬가지입니다. 이 그리스도를 모르면은요, 하나님을 만나려고 교회를 다니지만 하나님을 모르게 돼 있어요. E lo stesso vale anche per la Chiesa evangelica, ovvero se non si conosce la definizione appunto di Cristo, è difficile conoscere il Signore. 그들에게 예수가 그리스도다, 그리스도가 하나님이다. 이분을 알아야 당신이 하나님을 알 수가 있다라고 얘기해 주는 게 전도고 선교입니다. E il fatto che debbano sapere che Gesù è Cristo e che Cristo è Signore e che per poter comunicare e ricollegarsi col Signore è necessario Gesù Cristo, questo è quello che serve appunto per evangelizzare. 그것을 하기 위해서 안테나를 세우고 망대를 세우고 파수꾼의 역할을 하는 겁니다. Ed è per questo che noi dobbiamo avere la nostra sentinella, dobbiamo accendere il nostro faro e dobbiamo cercare appunto di creare appunto di creare questa luce per poter evangelizzare. 그래서 여러분과 저가 도전해야 될 게 꼭 있습니다. E ci sono alcune cose per cui noi ci dobbiamo sfidare, 끊임없이 밀려오는 불신앙을 이겨야 됩니다. ovvero cercare di vincere contro le infedeltà. 또 유혹이 있죠. 사단이 주는 유혹이 있어요. E poi 하나님 거는 귀찮은데 세상 거는 좋은 그런 유혹이 있어요. E poi ci sono queste tentazioni che Satana fa, ovvero cerca di far vedere buone le cose del mondo e un po' più insufficienti quelle del Signore. 세상 거 하지 말라는 얘기가 아니잖아요. 세상 거 하는 것만큼 하나님 것도 하면 돼요. Quindi non sto dicendo di non fare le cose del mondo, ma di impegnarci come se noi facessimo le cose del mondo e anche le cose del Signore. 이거를 방해하는 것 중에 방해가 뭐냐? 영적인 나태, 영적인 게으름입니다. E ciò che impedisce questa cosa è la preghiera spirituale. 여러분과 저가 정말 믿어서 정말 나의 하나님은 이런 분이야 라고 여러분이 자신 있게 말할 수 있는 그런 증인 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
E vi benedico nel nome di Gesù Cristo affinché voi possiate trovare questa vostra personalità. 기도하겠습니다. E preghiamo. 하나님 아버지, 오늘 말씀 주셔서 감사합니다. Signore, ti ringraziamo per averci dato questo sermone. 분명히 하나님의 능력은 끝이 없는데 우리가 우리의 머리로 우리의 생각으로 하나님의 능력을 제한함을 용서하여 주시옵소서. E noi sappiamo che la tua forza in realtà non ha limite, ma siamo noi a cercare di porre limite alla tua forza. 연약하고 부족한 저희들에게 하나님의 능력을 믿는 믿음을 더하여 주시옵소서. E fai in modo che noi possiamo avere più fede nel credere nella tua forza. 세상에서 배운 종교 지식과 세상 지식이 복음 아는데 방해되지 아니하도록 우리를 새롭게 갱신시켜 주시옵소서. E fai in modo che le nostre conoscenze non ostacolino le conoscenze del Vangelo. 이 말씀 가지고 한 주간 동안 사실적으로 하나님 능력 체험하는 증인되게 하여 주실 것 믿고 감사드립니다. E noi crediamo che attraverso questa parola noi cercheremo di credere e diventare testimoni. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. E abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.